Udadenodo kekunu me unalara fuma afa mbụ Ugochinyere Eze ịghọtago biko enwe ebe akpọ m kịta ebe a ka m na-eje enwe kind testimony mmadụ nyere m kịta called ndị mmiri m na-emere m ife asị m ekene dịrị unu ekpere m n'isi unu niile ndị na-arụ ọrụ ma ndị rụgoro ma ndị m arụbeghị unu ga-enweta testimony one by one since last 2 weeks till now. Testimonies na-abịa agwọta ya n'ọgwụ ọ natara chi mgbe onye na-arụrụ ọrụ wepụtara obi ya na mgbe gị nwa na-arụ ya ọrụ wepụtara obi ya testimonies aka nkụ ịghọtago enwe one lady nyere ọgwụ fibroid ịghọtago di ya na-ekwu na-atụ ụjọ na ha dịkwa shọ na ime ka ọ dị na nke a na o tene ya gbakpụrụ ya n'afọ nsị ya confess positive unu na-eji ọnụ unu ekwutere unu ihe kwutere onwe unu ife when you have faith ịghọtago na ife ọwa ọkọrọ ka isi wee okwukwe gị ga-azọpụta gị na-emego nke mbụ asị fibroid eme nke ịbụọ asị fibroid nsị ya ngwa ka ije mmiri atụzụ ndị asị gị mmiri wụ ike mmiri wụ ndụ akụnụba dị na mmiri ihe ọma dị na mmiri wede ma ọ na-achọrọ mkpọrọ dị woman sere ya ijebe mmiri ị ga-ebu ụzọ nata mmiri siri bi ụwa ike nata ndị ichie ike ha ga-asị ihe agara gị ya agara gị anyị si ebe a gawa mmiri a ka anyị ga-akpe ekpechicha nsị Chineke so niile nke ndị agha tọọ fibroid a ka ọ bụrụ nwa mee ka ọ bụrụ eziokwu na afọ ime dị ife ahụ onye ka dị nọzi tata ịghọtago amaghị dị enwere ime mmadụ ga-adị otu a ị gaghị ama ọ dị confused ọ maghị ma ya ọ dị ime ọ maghị ma ya dị ime to God be the glory amụọ na nwa ahụ testimonies ya na-abịa very soon m ga-epost ncha na social media amụọ na data nwa ahụ nwoke ekwete na eme ka nwunye ya dị already o ji etubego nwunye ya chọọ otu ọ ga-esi chu ya chọọ otu ọ ga-eme ya nke a chọọ otu ọ bụ nwaanyị na-aza nwa some of you people today ihe ji na amụghị nwa because ịgba ọgbanje ọ because imekwe ndị ọgbanje ibe gị ọ because iwe onye mmiri iji emekwe ndị mmiri gị some of you today ihe mewe na anụghị dị bụ na because na ịgba ọgbanje iji emekwe ndị ọgbanje ibe gị iji emekwa ndị mmiri gị ha jide ihe niile kpachie tata asị m Chineke onye ahụ mere ife ya mere gawa ndị mmiri odejinji kọsakwara ha ojekwa kọsara ndị mmiri nwe ihe mere ka ha ghara ịza ole si m ejighị obi tiwara etiwe na ogwu biokwe wee bịakwute ha wee yọọ ha ayịyọ bụna ha emere ha ụdatị o nweke wuo oge ma emechaa ihe a ga-emezi ụmụ nwoke wee nọ ya nwa ya n'ebe nwunye unu nọ na nwunye nwere fibroid na nwunye nwere nke a she was able to conceive ọ bụrụ ya nwa na-eme binie n'oche kpọrọ nwunye oge a nyere ya aka o nwere ike spiritual wife nke ego bịa nọchie na ịma mmụ nwa ị na-akpọ nwaanyị mmadụ na-ata ya afụfụ na-eme ya nke a jee mara ihe na-eme onye gị na ya nọ ịghọtago gaa mara onye gị na ya nọ ọzọ bụ na ụfọdụ na-ekwu na asị fada na bifo ha ebido eze nwaanyị na ha ga-eje ka anyị nke nwa n'ahụ ka ti ha winchi n'ahụ mgbe nwanne dị bịara ebe a nwanne na asị ka enye ya winchi ka o wee bido ọrụ eze nwaanyị asị nka ndị onye ukwu na-aba tugeda ihe ọ bụla awatara n'eze ejighị ya eriju afọ any power ịkọnka on your own ga-aghọghafịa tomorrow onye akpata o ji aba n'ọnụnụ ndị mmụọ ifu eze nwaanyị na-emebu eze nwaanyị akpọrọ ọkpụkpọ oku ya tie pịapịa mgbe ebido tibe additional something anybody sị gị na ka aka anyị nke a n'ahụ na ọka eme gị nke a ntọpụ ọgọrọ m nkịta nwere ike sị na onye ara ka mbụ na-enekiri ahụ Ugochinyere Eze nwe ebe nka ya gụ ọrụ kpọọ je rụrụ onwe ọrụ sịrịrị werere aka anyị na agwọ na ebubatara ike mbubata ike nke a ike nke ọzọ ike ndị nke a maka na ife niile a nwere gịnị nwanụ side effect
wala no ga kpete ị ga na mmiri gị ikpe ekpere ị ga n'iru ndị asịbe ga na mmụọ be nna gị ga ya dọtuo chi gị were ofu mkpụrụ ọjị edo nzu kpọọ ndị be gị ndị ezumezu gị onwe ndị dịgu bi ụwa kọrọ ha mkpa gị that is what they are so na aja ka mma mgbe kwuru ka nwa ya si je chụọ aja ha mere ya nwa adị eche na ọ gaghị amụ ya mụọ ya ana m ekpere asịsị na-ekpere aka ndị chọrọ nwaanyị ahụ nwụrụ nwa ọmụgwụ ya what God cannot do does not exist. What God cannot do does not. Don't force nature. Don't force nature. Don't force nature. Don't force nature. Akpọghọrọ mmiri kpọghọrọ ga-aza mmiri oku hapụrụ ndị mmiri aka ha ga-eji aka place ego ebe ị ga-anọ hapụ chi ga-eji aka place ego ebe ị ga-anọ hapụ ndị ichie ịmakwa mmụọ niile na-ebukọta nwere ike ọ bụzị gị ya bịa ka ịba nke anyị wetere nke a ka anyị winchi onye bụla na-agba ọsọ agba ka a ga-aka anyị ga-asa eze maka iwe ọrụ ọrụ. Be careful. Be very, very, very careful. Na ihe ọbụla ị na-eme ọrụ kpọọ ọgwụ diligently ifuru ọfọ nji enweghị ihe keri ya ọfọ m enweghị ihe keri ya osisi ọfọ ka awa kere m just like that mana ike ka ike dị na ya eje nweta nke a je weta ndị fugoro ọfọ before ga mada eje nweta nke a weta nke a weta nke a I believe in nature. I believe in nature. I believe na ihe spirit m na ha bibi ọ bụghị weta nke a weta nke a weta nke a weta nke a ị na-ene ọfọ ya ha mgbe ọgwụ dị n'elu uwe eju na ya I don't believe on that. So ị na-akụzi ntata bụ gịnị patient and be prayerful and God will answer you. Ekelekwa m unu.